gani na pud gani mi kay magpadagat na pud mi karong adlaw. Adto na gani mi ana sa dagat, sumauto nagsakay na mi dira sa motor kilami na kayo isawom rug tubig sa dagat kay grabe ka init sa panahon. Celebrate gani na mo ang birthday ni Kuya Jeffrey, sumauto pa nga rin mi sa dagat kay diri na mo kauno ng iyang handa para mga ligo na lang po diretso. Mura magunsa kalayo ang dagat nga nara man naubos sa atong balay apirare dali. Unya ka may harang manggani dito sa agianan no, sumauto nag-isi mi dirag binit-bitay sa among mga dala para makaabot mi sa dagat. Damo man mi buyag asakto gitag isag binit. May nakita gani mo na mucho. Syempre dili jud na mawala pag magbanding gani sa dagat, may inom-inom, may tagi-tagi ginagmay. Mao na gani ni ang naong sa dagat no, nagkadugay maulam ang gihapon ang naong sa dagat nagkasamot og kapara. So balik ra gani mi diri ano sa among pwesto diri sa Talisay kay maayo man diri pwestuhan kay landong nya lami kayong hangin nya dul kay sa dagat at bang ra kayo ba. O pag-abot gani namo sa dagat no pwesto day namo ang pagkaon kay para masugdan na namo kaon kay gipanggutom na mi dira kay tubong po nating paniudto. Lain ra gid pag magkaon sa daplin sa dagat lami kayo ang paminaw, lain ra pag sa balay ka magkaon. Ka-cute sa bata na eri kinsa may nagbira sa bukato kaluoy yung taon ni Bunsoy. Sa sobra gani kainit sa atong panahon karon no, si Papa bago pa lang ginamong abot bitumsaw naguna-una sa dagat kay para mabugnawan daw kuno ang iyang lawas. O syempre gani before mangaon ato na nakasanayan nakantahan sa natong happy birthday ang birthday celebrant diraa. O pagkahuman na gani og kanta kay syempre excited na ang tanan kay mangaon na para masudlan na ang tiyan nagigutom. Hayahay kayo among pagkaligo dira kay nasulod jud namo ang dagat kay wala gilaing tawo nangaligo dira kami ra gid nagkitaw-kitaw din haaba. O mao gani ni ang bawo namo diri sa dagat no, mapakaon kita anig daghan labi na wata nagkaon day sa balay. O speaking og dagat gani syempre maning kamot na lang ta dirag asa ta makapuistog asa ta makaingkod. Ngano ka no pwede ra gid mangaon daan sa balay unya ti madalhon pag ang pagkaon sa dagat ug didto mangaon naglisod-lisod ang lagi. Pero syempre lain ra jud ang moment pag sa dagat magkaon kay sa balay di ba? Fight gani among pagkaon dira ano kay dili po ta maulaw gani kay tungod wala gid tawo gani ang dagat kami ra gid nagsulo-sulo diri di sama to nangaligo mi sa gisong na puno jud ang dagat diri sa tao. Og pagkahuman gani namo og kaon syempre unsa pa man day buhaton mangaligo nami sa dagat kay ang dagat naghuwat na sa mua. Daghan kayo nangaligo pero mabilang lang diri ang kaybaw mo lang. Mao po ni problema no sa mga dili kaybaw mo lang kay luoy kayo in taon ta kay nara kita sa daplin magwisik-wisik din na kay kung muadto ta sa law madelikado man lumos unya. Maunang kamo kung gagmay pa mo pag practice na mo dira og langoy kay kung dagko na mo asus bagtik na kayo tudluan ang mga dagko lisod na kay makahibaw. Unya kay daghan gani mi ang dili kay balo mo langoy diri unya nakakita mi diri lawas sa lubi sumauto among gitabangan padagan to sa dagat. Og partida porti mabugata ani daghan na kay mi nagtabang pero dili jud pero wala gihapon mi nawadan og paglaom amo gihapon ang gitabangan dira kay para madani nga to sa dagat kay para mauni amo diri sandig-sandigan para dili mi malunod. Basta kay bugata pud aning lubiha kay buhi man gud ni ang pangutana kung mulutaw baka ni sa dagat. Unya naluoy siguro si Papa dira sa mo ano kay nagtan-aw sa mo basta nagkalisod magid ang lubi og pagligid sumauto gitabangan na lang mi niya dira. Og finally naabot na jud ang lawas sa lubi sa dagat no puwerte na namong lipayaw nya tima pag nganto sa dagat kay rin lubog lawas sa lubi kay buhi man niya bugat kaayo dapat da ito kanang laya kay para mulutaw siya. Amot lang pud no nga naman pagting init lami jud kayo ibalik-balik og dagat nang lagom na lang diri kinaligo og dagat pero fight lagi hapon. Lingaw man gud kayo magkisi-kisi pag naa ka sa dagat bisag dili ka kay balo mo langoy bisag nara ka sa daplin pero malingaw man gihapon ka. Ang color sa dagat no kay murag dili na dagat murag magsapa ang color pero dagat na mo gikaliguan ha dili na sapa. Og swerte gani ang among pagkaligo dira ano kay taob dako kayo ang dagat dili na ta masiglakaw ngadto sa layo kung hubas man gani kay masipatag lakaw ngadto sa layo kay siya kay taob na tumong nga lisura ani kusog kay ta mosulti sa tong voice over oy kay mahutdan ta ginog sulti ani tong mini vlog. Unya kay dili man gud ko ganahan magsulti og lanay kay murag dili man bagay sa kuha lain kay paminawon. Sumauto kung unsay nasugdan nato kay diri man ta nagsugod sa kusog mao na nito ipadayon bahala da ang ganahan ang dili audi. Wala gi milay trabaho dira nagsige lagi og kisi-kisi dira sa dagat nagsige lagi mi dira kaligo magunsa man day mi dira magbato-batupik nga nama mi sa dagat. Kung gi-action na gani ka gutom sa sige ni muglangoy-langoy no ang anto lang anto sa atong baon ngadto sa among baon kay damong pagkaon dito kaon lang ka dito Pwede ra gani ka magsaka-saka dira sa Talisay no kay maayo man kay dako gani ang tubig so abot dira ang tubig dira sa iyang punuan so makalayat-layat jud ta. Ang birthday celebrant gani no makita ninyo wala dira naligo apil sa muwa kay tuwa dito nagtagay og si Papa og dili gani no siya maligo abot lang gitugnawan siguro. Unya kami kinalingaw gimi dira og ligo-ligo no yan istoryahay ba tabi-tabi nya pagkataon-taon kay medyo hubog-hubog na gurto si Papa nin tumsaw na pud dira sa tubig. Before di ay nin tumsaw si Papa ang mga bata dira na busy og layat-layat gikan sa Talisay pangaras sa ubos grabe lagi. Ako mitagam na ko dira kay milayat ko na sa una pag ambak sa ubos napiko akong tila grabe sakita. Maong igon na ta sa pagtan-aw dili na ta maglayat-layat. Hi guys, nangaligo mi og dagat. Oh, hi pa. Hi. Hubog na gani ang naong ni Papa kay namulan na sumauto rin tumsaw na diri sa dagat sumauto ko naginom gani mo daplin mo sa dagat no kaligo jud mo kay para mawagtang inyong kahubog. Uli na kasoy. Let's go! Muli na ta, guys! Tara, muli na ta guys. Manguli na gani ta guys kinadugay na mo dira og langoy-langoy ning action naman og katugnaw labi na kumuhawas ka diya sa tubig grabe naman tugnawa. So manguli na gani mi og diri nagtapos ang among pagpangaligo. Salamat, bye-bye.